is brought to us by the local government barangay local government unit of San Vicente, headed by Mr. Angelito Moises and the barangay council. Kaiba naman ang satuyang mga SK officials. Our referee is giving the pre-bout instruction. Boy, B-boy, B-boy. Get ka na. One! B-boy, B-boy, B-boy. B-boy, lapit boy. Nice one boy. Boy, teka magpararani boy. Boy, teka magpararani. Boy, teka magpararani. Jab ka boy. Jab boy. Jab. May paglingawan. Kami kang jab. Si set up mo, si set up mo. Si set up mo boy. Boy, si set up mo boy. Luas. Nice one. Burit tugak ang headgear. Nice one. Boy, luas ka boy. Luas ka. Jab ka boy. Jab. Nice one. Nice. Boy, luas. Jab. Luas. Di boy, sabay boy. Sige, sabay ka. Sabay. Oh, ang headgear. To. Red, neutral corner. Luas ka. So coach, higpitan po. Gas. Puto naman. Sabag. Ayan. Balik, wait lang. Coach, sala, pakarayang headgear. Boy, relax lang. Boy, guard mo boy, ang guard mo. Jab ka. Set up ka boy. Boy, set up mo boy. Masakitan ka man dyan, daw ko paano. Masakitan ka dyan, daw ko paano. Nice one. Nice one boy. Nice. Sige boy. Okay. Last 10 seconds. 10 seconds na lang. Jab ka. Nice. Sige. Good luck. Boy, set up mo boy. Boy, set up mo. Hirarom. Relax lang. Yan. Nice one. Timing lang. Pwede magsunod diretso. Napakontak na ako. Luas. Jab ka lang. Relax mo lang. Jab ka lang. Magasib yan. Yan, nice one. Puntos. Nice one. Boy, iraray ka man giraray boy. Nice one. Jab ka. Ha? Nice! Boy, guard! Sabayan mo! Guard, sabay!
Bawi! Tama na! Putang ina. Namumula na po si Bibi. Boy! Kalma lang, boy! Kalma lang! Boy, los ka muna! Jab ka lang! Jab ka lang! Los muna. Teka mga kapal. 10 seconds! Yan! Ha? 14. Ay, di. 12. Tamaan siya katong sulit. Di bali. Nice! End of the second. Saruan sulit. Ha? At least naka-survive. Nasiligan siya din. Okay, los. Set up ka. Bam. Di! Baba! Nice one! Nice one, boy! Sarap ka! Tukulan da. Yan! Nice one! Nice one, boy. Boy! Jab, boy! Boy, magduduko ka nga ni. Totoo ba yan? Ano? Babalik. Jab! Boy! Jab, boy! Set up, boy. Nice one! Di pa ulan! Nice! Nice one! Nice one! Good! Baba! Stop. Blue, neutral. Hindi ka sa white corner! Di. Blue, sa neutral, sa white. Nice one! Coach Pacareta Beyond Gloves. Boy! Mabagal lang jab mo. Jab lang ano? Baba lang ang kamo. PJ, Mr. Christopher Oronco reports sa medical team. Once again, Christopher Oronco. Guys! One! Uy, baba. 10 seconds, boy! Buntol ka, boy! Okay, buntol, boy! Nice one! Eh! Blue, boxer.